मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। परम प्रेम श्री ठाकुर श्री चरण मोर कोटि कोटि न जानु प्रणाम। परमाराध्या जगत जननी श्री बड़मांग श्री चरण मोर कोटि कोटि न जानु प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री बरदांग श्री चरण मोर कोटि कोटि न जानु प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री आचार्य देव और इष्ट परिवार सभी श्री चरण मोर कोटि कोटि न जानु प्रणाम। संग संगे आज रही पुण्य उत्सव मुखर सत्संगर पूज्य परिचालक तथा श्री श्री ठाकुर पवित्र पाद रीति श्रीयुक्त विजय पणागा समस्त रीति गौतरी राजक कर्मी मंडली समस्त गुरु भाई भक्तिमती मातृमंडली साधु सज्जन मंडली छोट छोट छुआ मैंने समस्त को मोर अंतर राव आज मोर परम सौभाग्य आस्का सत्संग विहार श्री श्री ठाकुर सत्संग उत्सव योगदान कर नारायण पात्र भाई सहज सरल भाषा आस्का सत्संग विहार उत्सव विषय कहते आमर विश्वजीत गौड़ भाई पार्टी मनीष आज सुदूर यूएसए कर्मरत एवं निज कर्म सांगे ठाकुर काम भी लगी। आस्का सत्संग विहार आम गंजाम जिलार माने मनीषर जमी हार्टा अच्छी सेंटर से गंजाम जिलार मध्य भाग रही एठू आम गंजाम सब जगह समान दूरतार अच्छी से हिसाब से यही सत्संग विहार गोटे प्राधान्य रही एठी आम गंजाम जिलार सत्संग आंदोलन बहु पुराना एठाकार भाई माने एठाकार माँ माने बहुत इष्ट प्राण जो जगार सत्संग विहार भी होती सुंदर जगार सबुआड़ एप्रोचेबल सब जगार एठाकार भाई माने माँ माने मिसिक थरे जाइथिले आश्रम को आचार्य पाखरे निवेदन रखी आउ किसी डेवलपमेंट काम करने आचार्य सब कथा शुणी आतरा कथा कही कहीं नदी तटर अवस्थित सुखिला नदी तटरे आमर आस्का गोटे बन्या प्रवण जगह प्राय 4 वर्ष 5 वर्ष थे बन्या आसूची तेणु से गोटे बंध बांधा निर्देश देते से बंध तो सरकारी द्वारा ही पारे कि आमर चेष्टा रही पारे किंतु सेटा गोटे निहाती आवश्यक। श्री श्री आचार्य ये जो गंजाम जिले में पदार्पण होता 8, 9, 10 तारीख डिसेम्बर 8, 9, 10 तारीख तो अभूतपूर्व परिवेश सारा गंजाम जिले में सृष्टि था। यहाँ बोधे प्रथम जे आमे सब आचार्य गोटे जगह को आसती आमे समस्ते मिसिकी जाऊ प्राय छत्रपुर आसती दादा रहती आमे समस्ते दर्शन करूँ किंतु एथर से उल्टाटा है आम जे जो सब अच्छे आचार्य आम समस्त पाक जाइए तार गोटे प्रधान उद्देश्य थिला ये उद्देश्य है आम समस्त भितर इष्ट प्राणता भरीदेवा आम समस्त को इष्ट कर्म नियोजित करवा यहाँ मुख्य उद्देश्य। पूज्यपाद अविंदा आचार्य ज्येष्ठ पुत्र कितने परिश्रम करती दिन राति एक करी समस्ते केमती
ठाकुर को बुझे समस्ते केमिति ठाकुर को भल पाइबे ये गोटे दिशा विभिन्न उपाय वर्तमान विज्ञान चरम आम समस्ते पहुंची से विज्ञान कौशल को व्यवहार करिकी जो भाई को अच्छा आईटी रे अच्छा ज्ञान कौशल को विज्ञान ज्ञान कौशल को यूटिलाइज करिकी सत्संग कार्यक्रम के आगे नवा ये उद्देश्य आगे कर्मी भाई माने जो मिशुले भाई माने मिशुले समस्ते दीक्षार कथा कहते भाई केते दीक्षा हला कोठी दीक्षा हबो किंतु वर्तमान आसी से जो दीक्षा होइतिला से माने कोन करूछन से माने किपरि अछन गोटे मार गोटे छुआ जदि हजि जाए ता भितर तार अंतर में बहुत कष्ट हुए बुझे बात आचार्य कहते जो मैंने आम समस्ते दीक्षा ग्रहण करें ठाकुर मंत्र मंत्रित होइछे से माने जदि सेई निर्देश मुताबक ठाकुर विधान मुताबक सकाल उठा नाम ध्यान करवा इष्टभूति करवा प्रार्थना करवा ठाकुर प्रणाम दे गुरुजन मान को प्रणाम करवा यही टीका को यहाँ हूँ साधना सत्संग यहाँ जो मैंने करती नहीं ठाकुर से मैंने विच्युत हो जाती मार संतान हजिगले माँ को जी कष्ट जड़े दीक्षा नहीं नाम ध्यान इष्टभूति प्रार्थना न कले सी भी ठाकुर को दूरे जाए ठाकुर को भी सही परिमाण में कष्ट हुए तेणु श्री श्री आचार्य घरे घरे पहुंची समस्त पाखरे तार भल मंद प्रथम बुझुं आम समस्त को विश लिस्ट देते समस्त पाखे पहुंची से विश लिस्ट मुताबक जो मैंने दीक्षा नहीं गाँ गाँ जाई सहर विभिन्न कोण अनुकोण जाई से खोजी बाहर करी पाखे पहुंचवा ठाकुर विधान कहवा तार दुख सुख भागीदार हवा आगे समस्ते जो दीक्षा संख्या बहुत परिमाण होता अनेक गुरु भाई माँ मैंने प्रश्न करते कर्मी मैंने प्रश्न करते आज्ञा एत दीक्षा हो किए करू तो ना कहीं दीक्षा हो आज दीक्षा होता बोली तो आम कर्म करुवार करुचे तार उत्तर समस्ते आज पाई जाऊँ आचार्य जो जो डीपीआर 10% होता से जाइए वर्तमान पूज्यपाद अविंदा बहु जगह कहते पुणी थे आचार्य आसवे जो 40% हम बहुत जगह कहते आउ गोटे कथा कहते ये जो सत्संग विहार सत्संग केन्द्र श्रीमंदिर गढ़ी उठी चारिआडे किंतु आर मुख्य उद्देश्य कौन समस्त केमती बुझे ठाकुर आसी मनीष या ठाकुर मंदिर या आसी न जानतु ठाकुर के मंदिर या आसी ना जगत धरा को ठाकुर मनीष को या किंतु यही मनीषटा या ठाकुर पाखे आम बसवा दुख सुख हवा आम संगठन दृढ़ करवा काम समस्त केमती लगे से कथा आलोचना करने आम गोटे केन्द्र जगह गोटे आवश्यक से केन्द्र मंदिर विहार केन्द्र मंदिर विहार हो प्रार्थना रे बहुत कम उपस्थान होआड़े सबुआड़े प्राय प्रार्थना को 2 जन 4 जन 5 जन अति बेसी 10-15 जन आसुच्च आचार्य पूज्यपाद अभिन्ना को बहुत बाधि ठाकुर जो अच्छा केमी बहु भाव में भाई माने माँ मैंने आसे आपण मान मन में प्रश्न आसुव आम तो घर ठाकुर को रखीचु से प्रार्थना करुचु केन्द्र को आसले हेनी किंतु आम घरे तो प्रार्थना करवा सांगरे यही जगार गोटे महत्व थाए कौन ये जगार महत्व जो जो जगार ठाकुर परिवार जा जो जगार निर्देश
केन्द्र मंदिर विहार गढ़ी उठी से जगह जगह गोटे भाइब्रेशन थाए से जगह गोटे भाइब्रेशन थाए आपण जदि आसवे ठाकुर बसी केन्द्र मंदिर प्रार्थना टी करेंगे आप निजे अनुभव करेंगे पार्थक्यता बोली नुह जे घरे किए प्रार्थना करें घरे प्रार्थना करवा किंतु केन्द्र मंदिर विहार को अति कम रे प्रति मासरे थरे दिथर तीन आसवा सकाळे हो कि संध्या हो प्रार्थना को आसवा प्रार्थना को खाली आसला प्रार्थना करी जीवानी एठार भल मंद सुख दुख सब भागीदारी हवा कौन भागीदारी हवा आज आसचे पुणी देखुचे टिके अपरिष्कार रही खाली नारायण पात्र भाई आसवे कि रम भाई आसवे काम कहे सफा करेंगे से नुह ये आम समस्त दायित्व ये मो प्रभु अच्छा ये मो प्रभु जो अच्छा से जगह सब मोर परिष्कार रहा दरकार मु परिष्कार करी मोर गुरु भाई मान डाक करे आम जिते आसुचे आम बाड़ीर फूल टी नहीं आसवा जिते आसुचे आज बजार जाइए किसी फल किणुचे भल सुंदर भल फल देखिले से दिटा आने ठाकुर को भोग यही भाव में चिंता कर जो द्वारा कि ये प्रति ये जगह प्रति आम समस्त गोटे भल पाइबाटा बढ़ आम समस्त भल पाइबाटा ये जगह प्रति ठाकुर सत्संग विहार केन्द्र मंदिर प्रति बढ़िले ठाकुर काम लगिबार गोटे प्रेरणा आस जो डीपीआर समस्त गोटे ध्येय हो समस्त आम जी जो रोचे खाली डीपीआर मैंने 20 लिस्ट धरिकी गाँ गाँ बुलवा से नुह आम जी जो साई रोचे जी जो गाँव रोचे जी जो रोचे से परिवेश जो माने गुरु भाई मैंने अच्छा माँ मैंने अच्छा दीक्षा नहीं किंतु ठाकुर विग्रह बदला पर्यंत आचार्य विग्रह बसीनी उठेगा विग्रह टा केमती बसैबे आचार्य नूतन आचार्य यही जिन सबू जड़े आउ जन सहित भाव आदान प्रदान करवा यहीटा हूँ दीपक मुख्य उद्देश्य आ ये भितर सबकि रही आज जदि भाई माने माँ माने ये दीपक संश्लिष्ट हेबे निश्चित भाव में से बुझे ठाकुर कामटा कौन आ गोटे कथा आपण कहूँ जो मैंने दीपक जाती से अनुभव कर जो मैंने जिते गाँ घर को जाती दीपक सांगे आचार्य देव रही सांगे पूज्यपाद अविंदा रही यहाँ के भूलबे मुझे आज दीपक बाहर मो सांगे आचार्य देव अच्छा मो सांगे पूज्यपाद अविंदा अच्छा आ सांगे पूज्यपाद अविंदा रे सांगे आचार्य देव रे तार बा दुख कहीं आसो तार बा सुख कहीं आस तेणु ये जो विस्तारित हवार मुख्य रास्ता है ये विस्तारित हवा समस्त पाखु जा बर्तमान पर्यंत आम समस्त भावुले जो मैंने वयस्क लोक से ठाकुर कम बेसी लगती से सब काम करेंगे किंतु वर्तमान आचार्य तार उल्टा को तार उल्टा कौन ना घरे घरे समस्त पिला मान आम डेंगास्तार प्राय 250 गुरु भाई माँ मैंने जाइए आश्रम समस्ते बस आचार्य प्राय 40 मिनिट भाषण समस्त मैंने आचार्य दादन करते प्रथम कहते जो गुरु भाई माँ मान पिला गुड़ाक इष्टकर्म नियत होना इष्टकर्म लगी ना से जीवन सारा साधना गोटे शून गोटे बड़ शून किसी मु साधना करी जदि मो पिलाटा मो पु मो झील इष्टकर्म न्यस्त होना ताहले मु आज पर्यंत जहाँ साधना कर शून किसी कर आचार्य इच्छा समस्त पिला माने केमते आगु आसवे समस्त पिला माने ठाकुर काम केमते लगे आपण माने आश्चर्य होइबे वर्तमान केवल आमर गंजाम ओडिशा सारा भारत रे पिला माने 20 रु 25 30 वर्ष पिला माने को रकम कार्य करुछन की काम करुछन से घर घर जाई ये पूज्यपाद अविंदा पठे दिले 10टा 12टा गाड़ी रे केवल यंग पिला माने के जाई उत्तर प्रदेश के जाई राजस्थान के जाई मध्य प्रदेश के जाई बिहार उपांत अंचल गुड़ा को जाई जो माने दीक्षा नहीं थे छाड़ी सेठी रिकवर करके आसो आपण जानते हमर रिकवर उत्सव हेला छतरपुर रे
এই ପିଲାମାନେ ଉତ୍ସବ କରିଥିଲେ। ସବୁବେଳେ ଛତ୍ରପୁର ଉତ୍ସବ ହେଲେ ଆମମାନେ ଭାଗ ନଉଥିଲୁ, ଦାୟିତ୍ୱ ନଉଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ଡିପିୱାର୍କରେ 20,000 ଗୁରୁ ଭାଇ ମା ମାନେ ସମାଗମ ହେଇଥିଲା, ପିଲାମାନେ କରିଥିଲେ। 25-30 ବର୍ଷର ପିଲାମାନେ ସବୁ କାମ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇକି, ସେମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିକି ଠାକୁର କାମ କରିବା, ଏଇଟା ହଉଛି ଠାକୁର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ମା ମାନେ ଘର ଭିତରେ ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଘରକୁ ଯିବା, ମୁଁ ଯଦି ନୂଆ ଘରକୁ ଗୋଟେ ଯିବି ତାହେଲେ ତା ଦାଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡାରେ ଠିଆ ହେଇକି କଥା ହେବି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମାଟେ ଯଦି ଯିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଘରକୁ, ତା ରୋଷେଇ ଶାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରିବେ, ତା ସେଇ ଘରର ଯିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ବା ମା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବ। ସେ ଯାଇ ଭଲ ମନ୍ଦ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଭିତରେ ଠାକୁରଙ୍କର କଥା କହିବା, ତାକୁ ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ କରିବା, ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏଇ ହେଲା ଡିପିୱାର୍କ, ଏଇ ହେଲା ଠାକୁର କାମ। ଏଇ ଠାକୁର କାମ କରିବା ଭିତରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆଜି ବିଜେତା ବି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମୋର କଥା ବି ଶୁଣିବା। ଉତ୍ସବର ସମୟ ସୀମିତ, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଏଇ ଜାଗାରେ ବହୁ କାମ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କାମ ବି ହବାକୁ ଅଛି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କରି କାମ କରିକି, ଭାଇ ଆଜି ସତ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ପାଠ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନିକି ଯୋଉମାନେ କାମ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଶକ୍ତି ଆସେ। ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମତେ, ଠାକୁରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମତେ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମତେ ଯୋଉମାନେ ଠାକୁର କାମରେ ଲାଗନ୍ତି, ତାର ହୃଦୟରେ ଶକ୍ତି ଆସେ। କମ କଥା ନୁହଁ। ତେଣୁ ମୋ ହୃଦୟରେ ମୁଁ ଶକ୍ତି ଆଣିବାକୁ ଗଲେ କାମ କରିବି। ଜୟ ଗୁରୁ। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर श्रीचरण तले कोटि कोटि भूमिष्ठ प्रणाम। परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मां श्रीचरण तले कोटि कोटि भूमिष्ठ प्रणाम। परम पूज्यपाद योगाचार्य देव श्री श्री बड़मां श्रीचरण तले कोटि कोटि भूमिष्ठ प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव श्रीचरण कोटि कोटि भूमिष्ठ प्रणाम। पूज्य अविंदांक चरण कोटि कोटि भूमिष्ठ प्रणाम। आज ये पवित्र उत्सवर मुख्य परिचालक पंडा दादा मोर जयगुरु, आमर आशीष भाई को जयगुरु, विश्वजित भाई को मोर जयगुरु तथा समस्त कर्मीवृंद, गुरुभ्राता मंडली, साधु सजन मंडली, स्नेहमयी माँ माने समस्त को मोर अंतर जय। आज उत्सव मुखर परिवेश, ये आस्कार समस्त भाई माँ मानकर मिलित उद्यम परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर 137तम जन्म महोत्सव तथा आस्था सत्संग विहार वार्षिक उत्सव आज आम समस्ते सम्मिलित ही पालन करुचे। आम समस्त प्रार्थना परम पिता निकट में प्रभु दया करंतु, समस्त जमी ठाकुर आहुरी मुंडे बहन कर चलतु, समस्त इष्टमय जीवन समस्त सरस सुंदर कर उठू। आम मैंने जेहेतु उत्सव को आसीचे, पूज्यपाद दादा कहते उत्सव ताकू कहे जजन जाजन भोजन दीक्षा अबाधे चली थाए। आज देखिए ये सब कार्यक्रम गुड़िक जमी अबाधे चले ताकू ही कह जाए उत्सव। उत्सव प्रति आसक्ति, उत्सव प्रति नत ताही उत्सव। आम मैंने समस्ते एते संख्यार बसीचे, आउ किसी समय घर को फेरी जा आम सब कौन लेकिन जीवा उत्सव। गत वर्ष उत्सव ए वर्ष उत्सव, गत वर्ष उत्सव ए वर्ष उत्सव। आम प्रथमे स्मृति चालना करवा दरकार, आम मन पकई देवा दरकार गत वर्ष ठार ए वर्ष भितर आम कौन कौन सब करीछे। आमको जो दायित्व दिया जाइथिला से दायित्व भितर आम केते करछे तार समीक्षा करिबा। प्रथम होचे स्मृतिचारण उत्सव हिसाब रे, द्वितीय होची समीक्षा, आम निजको समीक्षा करिबा। ए गत वर्ष ठारू ए उत्सव पर्यंत मु केते केते इष्ट दिगे आगेछि, केते केते उन्नति करिछि, मो परिवार को केते केते संजीवित करिछि। आशीष भाई कहते आचार्य चाहिए सब छोट पिला मानकर उद्देश्य मो पिला माने केते केते संश्लिष्ट होइछन्ति। आउ आज आमे संकल्प नबा, आज आमे संकल्प नबा। पूज्य आचार्य जो निर्देश देइछन्ति सेही विपिआर कार्य निजक सम्मिलित करी
आमर परिवार को धन्य करवा। तेणु तीनटा जिन आप समस्ते मोर मन रखिए। प्रथम है स्मृतिचारण, तापर है समीक्षा, तापर है आज संकल्प। आज संकल्प हिसाब से आमको जो दायित्व देते आचार्य आशीष कहते आमर ये मंदिर को कार्य अच्छी ईपीआर कार्य केते अच्छी ये सब देखा। तेणु से सब आज संकल्प लेकिन जावा पुणी वर्षे पर जो उत्सव हवा आम पुणी मन पकईवा आमर कर्तव्य आम केते करीचे। ये सब जिन जदि न हुए ताहले आम भीतर जी उत्थान हवा कथा हो पार ना। तेणु आपण मैंने एत संख्यार बसी निजे निजे सब तर्जमा करेंगे आज ये समीक्षा विषय। आचार्य बदलू सबुआड़े पड़ी समस्त भीतर पुणी चार्ज आसी जाइए समस्ते किसी नुआ कर काम करवा। पूजन अविंदा पूजन आचार्य जे डीपीआर रहती आसाम गोटे जगह 3 जन महिला सब गोटे गाँव को जीवा भितर से गाँ मुंडे गोटे दुकानी अच्छी सी भी जन महिला दुकानी बसी थाए। सी देखती जे माँ मैंने जाऊँच कम करके आसुच्च पचारि बुझे कौन पर जाऊच ना जो मैंने दीक्षा नहीं हजि जाइछन्ति सेमाने किसी करूना विषय तथ्य नापी जाऊँ भल मंद कथा। सी कौन से जो माटी दुकानी जे सी कौन मु तो किसी दिन तक दीक्षा नहीं मुझे किसी करूना तो मैंने मो घर को आसुन। तेणु से घर को जावाई दिन जाती से माटी आसन पकई दूसरी 3 जन जाठी आसन पकई दूसरी पाखे जे पाखे आ निकल काढ़ी 3टा पकई सारापर निकल हो आउ गोटे आणिक थोड़ाई मान कौन तो 3 जन अच्छे पुणी कौन आणुच आसन पकड़ ना तुम सागर तो सबुदिन आउ जड़े जाऊँगी तुम सागर तो सबुदिन आउ जड़े जाऊँगी सी कौड़े गले केमी लोक तुम्हें देखा एमाने जो विग्रह फटो सब देखा अविंदा चित्र देखी कौन यही तुम सहित सबुदिन जाऊँच मुझे बस देखुची से आश्चर्यचकित जहाँ आम चक्षु देखी पारना ये दुकानी देखिए आमको एत कथा कही अचंबित होते स्पृहा बढ़ी जाता सतरे आचार्य किभली भाव पूजन अविंदा किभली भाव आम संग सहित रही। तेणु आम मैंने से विश्वास करेना। तेणु विश्वास ना जो आम कार्य जी आगेवा कथा आम आगे पारूना। तेणु से कथा विश्वजित भाई कहते अमेरिका सत्संग कितनी सब है आम मैंने जी आगेवा कथा आगे पारूना। विदेशी लोक मैंने ईश्वर को धरी एत सुंदर जीवन यापन कला बेले आम भीतर से भाव आसी पारूना। तेणु इष्ट पदे टाण ना जप करू बाकी जन्म सारा करे जप लाभ हो फांकी। आम जब यही भाव में खामुखियाली भाव में जब इष्ट को भल पाइबा लेकिन चलवा ताले जन्म जन्म दीक्षा नहीं चलने किसी हम ना। आम मान यही भाव यही चिंताधारा एमती रखा पड़ो ये माध्यम आम केमती निकटतर हो पड़ा। आचार्य कहले विशेष भाव में बाणीटा मोर मन पड़ जा जो झील मैंने अच्छा कहले अविवाहित झील मैंने मोर कथा समस्ते मानव तुमने समस्ते भल पाठ पढ़ी किसी ना किसी रोजगार क्षम हम किसी ना किसी रोजगार क्षम हम जहाँफल तुम परिवार भविष्य नष्ट हम ना। कि योग्यता बढ़ी देवार चिंताधारा भीतर अच्छी योग्यता जब आम आम पिला भीतर या मन के दुख हो पुणी गोटे कथा रखिले तुमने जो घर परिवार मुरबी बोली भावी नहीं तुम्हें जहाँ करुच जो आड़े जाऊच जमी करुच सब ही ये कथा जन मुझे बजार को एमती करने स्कूल जाऊँच पाठ पढ़ाई कॉलेज जाऊँच पाठ पढ़ाई ही सबुद मन पकाउ अभ्यास द्वारा आचार्य कहते तुम भीतर ईश्वरीय बल सृष्टि हम ईश्वरीय बल सृष्टि हम सबकि विवर्तन संघात माध्यम सृष्टि संघात। तेणु ईश्वरीय बलर प्रभाव जो जन ध्यान इष्ट वृत्ति नाम ध्यान ये ईश्वरीय बल ये ईश्वरीय बलर प्रभाव में मनुष्यर परिवर्तन आसी था नचेत मनुष्यर परिवर्तन आसब ना। दीक्षा अनुराग अनुराग आने वृत्ति नियंत्रण। तेणु ये अनुराग भल पाइबा जो मनुष्यर इष्ट प्रति आसी जाए ताही हूँ ईश्वरीय बल जहाँ को जजन जहाँ इष्ट वृत्ति बोली ठाकुर कहते। आप देखिए तो समय कम अच्छी केते केते कथा आप छोट छोट कथा गुड़ा भाविले आश्चर्य लगे केते सुंदर कथा ठाकुर कहते
ଠାକୁର ଅଭାବ ଯখন ମାରି ଅଛୁ ଯାହା ପାରି ତା ଦିଶ ଦେ ଦିଶ ପାଇ ବୁଝୁ। ଯେତେବେଳେ ଅଭାବ ମଣିଷକୁ ଧରୁଛି ସେତେବେଳେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଆଗ ଇଷ୍ଟକୁ ଦେଇ ପକା। ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଇଷ୍ଟକୁ ଦେଇ ପକେଇବ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତି ସେତେବେଳେ ଚାରିପଟୁ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିବ, ସେ ଅଭାବ ତା ପାଖରେ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ଆମମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦେଖିବା ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ କିଏ ମାଗେ, ଠାକୁର ପାଇଁ କିଏ ମାଗେ, ଆମେ ଭାବି ହଉ କେତେ ଦବୁ ନା ନାହିଁ। ଠାକୁର କିନ୍ତୁ କଣ କଥା ରଖିଲେ, ଅଭାବ ଯখন ମାରି ବସୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମର ଅଭାବଟା ଗଳା ଚିପି ଧରିବ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି ତାକୁ ଦେଇ ପକା ଇଷ୍ଟକୁ। ତାହେଲେ ଦେଖିବ ପ୍ରକୃତି ତୁମକୁ ପୋଷଣ ଦେବା ପାଇଁ, ପ୍ରକୃତି ତୁମକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାରି ଦିଗରୁ ଧାଇଁ ଆସିବ, ଆଉ ସେ ଅଭାବ ତୁମ ପାଖରେ ରହିବ ନାହିଁ। ଏ କଥା ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲି ନା ନାଇଁ କେହି ଜାଣେ ନା, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲି ଗୋଟିଏ ଥର। ପୂଜ୍ୟପାଦ ବଡ଼ଦାଙ୍କର ଶତବାର୍ଷିକୀରେ ଉର୍ଜନରେ ବାହାରିଲା ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ 10,000 ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ପଇସା ଥାଏ, ମନେ ମନେ ଭାବିଲି ଏଇ କଥାଟାକୁ କେମିତି ପୂରଣ କରିଦେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। କାହାକୁ କିଛି ନ କହି ନିଜେ ଯୋଗାଡ଼ କରିକି 10,000 ଦେଇଦେଲି। ପ୍ରାୟ ମାସକ ଭିତରେ ମୋର ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଏରିଆର କୋଉ ଦିନର ଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିନା, 2,15,000 ଟଙ୍କା ମୋର ଆସିଗଲା। କି କଥାରେ ଏରା ଜମା ମିଳିବାର ନଥିଲା, କୋଉଠି ଆସିଗଲା ସବୁ ଚିନ୍ତା କରାଯାଏ। ତେଣୁ କହିବାର କଥା ହଉଛି ଯେ ଆମେ ଭାବି ନଉ କଣ ମୁଁ ଏତେ ଦେଇଦେଲି। ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରିବା ପିଲାର ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଇସା ଦଉଛେ ସେତେବେଳେ ପାଖରେ ନଥିଲେ ଧାର କରି ଆଣି ଦେଇ ଦଉଛେ, ପାଖରେ ନଥିଲେ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଣି ଦେଇ ଦଉଛେ, ସୁଧକୁ ଆଣିକି ଦେଇ ଦଉଛେ। କିନ୍ତୁ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଲା ବେଳକୁ ଆମେ 1000 ବାର ଭାବି ହଉଛେ। ତାହେଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜନ୍ମ ନେଲେ ବାପା ମାଙ୍କ ଠାରୁ, ବାପା ମା କିଛି ଦିନ ରହିବେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ। ଆମେ ଭାଷା ହେଲେ ପିଲା ଛୁଆ ହେଲା, ଆମେ କିଛି ଦିନ ପରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା, ଏମାନେ ହିଁ ଥିବେ। ତାହେଲେ ଯଦି ଲେଖାଯାଏ ଦୁନିଆରେ କିଏ ସେ ସତ୍ୟ, ତାହେଲେ ଦୁନିଆର ସତ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ଭଗବାନ। ତାହେଲେ ଇଷ୍ଟଦେବ ଯଦି ସତ୍ୟ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଲା ବେଳକୁ 1000 ବାର ଭାବିବାକୁ ପଡୁଛି। କିନ୍ତୁ ପରିବାର ପାଇଁ କଲା ବେଳକୁ ଆଗ ପଛ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ କହୁଛେ ଆମେ ମାୟାର ସଂସାର, କିନ୍ତୁ ଗଲା ବେଳକୁ ମାୟା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ପୁରା। ଠାକୁର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ଗୋଟେ ଦୀପ ଜଳୁଛି, ଦୀପର ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ସବୁଆଡେ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଦୀପ ତଳଟା ଅନ୍ଧାର। ତାହେଲେ ଅନ୍ଧାରଟା କରୁଛି କିଏ? ସେ ଆଲୋକ କରୁଛି ନା ଦୀପ କରୁଛି? ନା ଦୀପଟା କରୁଛି। ଦୀପର ଛାଇଟା ତଳେ ପଡ଼ିବାର ଅନ୍ଧାର ହଉଛି ନା ଆମେ ହଉଛେ ସେଇଆ? ଆମେ ଯେତେ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଯାବଳି ଆମେ ହିଁ ଧରିଛେ। ଈଶ୍ୱର ସଦାସର୍ବଦା ଆଲୋକିତ, ଈଶ୍ୱର ସଦାସର୍ବଦା ଆମକୁ ଆଲୋକିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ସଦାସର୍ବଦା ଆମକୁ ଯୋଗ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଆମେ କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ନିଜର ପ୍ରବୃତ୍ତିର କବଳରେ ପଡ଼ିକି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ସଂକୁଚିତ କରିକି ରଖିଛେ, ଇଷ୍ଟମୁଖୀ କରିପାରୁନାହେଁ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ମଣିଷର ମଙ୍ଗଳ ତାର ଆକାଂକ୍ଷିତ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ସଂସ୍କାର ଅନ୍ତରାଳରେ ଥାଏ। ମଣିଷର ମଙ୍ଗଳ ତାର ଅଭ୍ୟସ୍ତ ସଂସ୍କାର ଅନ୍ତରାଳରେ ଥାଏ। ତା ଅର୍ଥ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି କର୍ମରେ ଶାଶ୍ୱତୀ ବାଣୀ, ଧର୍ମ ଦୂରିତ ଖ୍ୟାନର ଦାବକ, ବିବର୍ତ୍ତନର ବ୍ରାହ୍ମୀ ପଥ। ତୁମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି କର୍ମରେ ଧର୍ମ ଫୁଟି ଉଠୁ, ତୁମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି କର୍ମରେ ଧର୍ମ ଫୁଟି ଉଠୁ। ସାର୍ଥକ ହବ ତୁମର ଜନ୍ମ, ଉଜ୍ଜଳ ହବ ତୁମର ଚରିତ୍ର। ଚିନ୍ତା କରାଯାଏ ଆମେ ଯାହା ଯାହା କରୁଛେ କେତେ ଧର୍ମୀୟ ଅଟେ, କେତେ ଇଷ୍ଟମୁଖୀ ଅଟେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଆମର କାହା ସହିତ କାହାର ପଡୁନାହିଁ, କାରଣ ଆମର ମନମାଫିକ ଯଦି ଆମର ମନମାଫିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମର ଅନ୍ୟ ସହିତ ପଡୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଠାକୁର ହେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସେ କଣ କରିଥାନ୍ତେ? ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମଣିଷ ତୋର ହଜମ ହୁଏ ତ, ମଣିଷଟା ତୋର ହଜମ ହୁଏ ତ। ଠାକୁର ମଣିଷ ହଜମ ହବାର ଅର୍ଥ କଣ ନା ତୁ କେତେ ମଣିଷକୁ ସହି ବହି ଚାଲିପାରୁ। ଠାକୁର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ, ଆଶ୍ରମିକ ଗୋଟେ କିଛି ଦୂରରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଟେ ରହୁଥାଏ, ସବୁବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କର ନିନ୍ଦା କରେ, ସବୁବେଳେ ଟିକିଏ କଥାରେ ହିଁ କହିବ ଏମିତି ସବୁ ଭୁଲ ଚାଲିଛି ଆଶ୍ରମରେ। ଆଶ୍ରମିକ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପଡନ୍ତି, ଏ କିଭଳି ଲୋକ ସବୁବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କର ନିନ୍ଦାରେ ଅଛି, ଏତେ ଲୋକ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଲୋକଟା ସବୁବେଳେ ନିନ୍ଦା କରୁଛି, କଣ କରାଯିବ ତା ପାଇଁ? କେହି କିଛି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଗୋଟେ ଲୋନ କରିଥିଲା, ଋଣ କରିଥିଲା, ସେ ଋଣର ସୁଝି ନ କରିବାରୁ ନୋଟିସ ଆସିଲା ତାର ଘର ପରୀକ୍ଷା ହବ। ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ନୋଟିସ ଆସିଗଲା, କିଛି ଲୋକ ଏ ଖବର ପାଇକି ଏଇ ଯୋଉ ଆଶ୍ରମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ କହିଦେଲେ, ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ଯାହା ହଉ ଏତେ ଦିନ ଗୋଟେ ମାନେ ପାଇଲା ଯେ ସବୁବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଛି, ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲୁ ତାକୁ କିଛି ହଇରାଣ କରିବାକୁ କିନ୍ତୁ କରିପାରୁନଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ଭଗବାନ ତାର ବାଟ କରିଦେଲେ, ଏଥର ତାର ଘର ବୋଲିକି ସବୁ ନଷ୍ଟ ହବ, ଆଉ ତାର କିଛି ରହିବ ନାହିଁ।
ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ସବୁ ହଉଛନ୍ତି। ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ କଥାଟା ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଠାକୁର କହିଲେ କଣ ହେଲାନି? ନା ଆଜ୍ଞା, ଯୋଉ ଲୋକଟା ନିନ୍ଦା କରୁଥିଲା ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର, ତା ଘରକୁ ନୋଟିସ ଆସିଛି, ତା ଘର ନିଲାମ ହେଇଯିବ, ଆଉ ତାର କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ସବୁବେଳେ ନିନ୍ଦା କରୁଥିଲା, ଯାହା ହଉ ଭଗବାନ ତାକୁ ଗୋଟେ ପାନ ଦେଇଦେଲେ। ଠାକୁର କହିଲେ ଚିଡ଼ା ହେଇଗଲେ। ଠାକୁର ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ କଣ ହେଇଛି? ଯାହା ବୁଝ ତା ଘରେ, ତା ଘରକୁ ଯାହା ବୁଝ ତା ଘରେ, ତାର କଣ ଅବସ୍ଥା କଣ? ଜଣେ ଗୁରୁ ଭାଇ ଠାକୁର ପଠେଇଲେ। ସେ ଯାଇ ବୁଝିଲା ଯେ ତାର ଯେତିକି ଋଣ ଅଛି ସେ ସୁଝି ପାରୁନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଘର ନିଲାମ ହେଇଛି। ସେ ପରିମାଣଟା ବୁଝିଲେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେମିତି କହିଛି, ଠାକୁର ନିଜେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଭିକ୍ଷା କରି ପକେଇଲେ। କହିଲେ ମୋର ଏତିକି ପଇସା ଦରକାର, ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଦିଅ। କେହି ନା କେହି ଗୁରୁ ଭାଇ ସମସ୍ତେ କିଛି ପଇସା ଦେଇକି ତାର ଯେତିକି ଋଣର ପଇସା ସବୁ ଠୁଳ ହେଇଗଲା। ଠାକୁର ନିଜେ ତାକୁ ଡକେଇ ପଠେଇଲେ। କହିଲେ ଯା ତାକୁ ଡାକିବୁ, ଠାକୁର ଡାକୁଛନ୍ତି। ସେ ଲୋକଟା ଯେମିତି ଆସିଛି, ଠାକୁର ତା ହାତରେ ଅର୍ଥ ପୁଡ଼ିଆଟା ଧରି ଦେଇ କହିଲେ ଯା ଯଥାଶୀଘ୍ର ଋଣ ସୁଝିକି ତୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କର, ତୋ ଘରକୁ ରକ୍ଷା କର। ସେ ଲୋକଟି ପୁଡ଼ିଆଟି ଧରିବ କଣ? ଠାକୁରଙ୍କ ପାଦକୁ ଚାପୁଡ଼ି ଦେଇ ଭୋଗ ହୋଇ କାନ୍ଦି ଗଡ଼ି ଯାଉଛି, ପ୍ରଭୁ କେତେ ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ କରିଛି, ତାର ହିସାବ ହିଁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆପଣ ଯେ କେତେ ଦୟାମୟ, ମୋର ପରିବାରକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର କି ଶପଥ କରି କହୁଛି, ପ୍ରଭୁ ଜୀବନରେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ସେବକ ହିଁ ରହିବି, ଆଉ କେବେ ବି ନିନ୍ଦା କରିବି ନାହିଁ, କେବେ ବି ଅପଗାନ କରିବି ନାହିଁ। ଅର୍ଥ ଦେଇକି ଯାଇକି ତାର ଋଣ ସୁଝିକି ତାର ପରିବାରକୁ ରକ୍ଷା କରିଛି। ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ଠାକୁରଙ୍କର ସେବାରେ ସତ୍ପୁରୁଷନ୍ତି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମଣିଷ ତାର ହଜମ ହେଇତ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଚରଣ ଦେଖିଲେ ଆମର ଆଚରଣ। ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ କଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ସବୁବେଳେ କେମିତି ଗୋଟେ ନିନ୍ଦା କରୁଛ, ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତା କି ନଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତା କି? ଠାକୁର କଣ କଲେ? ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଯଦି କାହାକୁ ଭଲ ନ ପାଇପାରୁଛ, ତାର କାରଣ ହଉଛି କଣ? ତୁମ ଭିତରେ ସେ ମଣିଷଟା ହଜମ ହଉନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଚିନ୍ତା କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଯୋଉଭଳି ଭାବନା ନେଇକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆସୁଛେ, ସେ ଭାବନାର କର୍ମ କିଛି କରୁନାହିଁ। ଠାକୁର କହିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥନାର ଗୁରୁତ୍ୱଟା ବେଶୀ ଠାକୁର ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ବାଣୀଟା ହଠାତ୍ ମନେ ପଡୁନାହିଁ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ମଣିଷର କର୍ମ ପ୍ରବଣତା ବଢିଯାଏ, କର୍ମ ପ୍ରବଣତା ବଢିଯାଏ। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଏ ନିଜର କର୍ମ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥନା ଠିକ କରିପାରେ ନା। ସକାଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେହେତୁ ଶଯ୍ୟାରୁ ଉଠୁ ଠିକ ହେରେ କରିଦଉ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କରିପାରୁନା। ଠାକୁର କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥନା ଉପରେ। କରାଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଥାଲକୁଣି ପତ୍ର ଖାଇବା। ହାତୀ ଖୋଜିଆ ପତ୍ର, ବ୍ରାହ୍ମୀ ପତ୍ର ଯାହା କୁହାଯାଏ। ଠାକୁର କହିଲେ ଯିଏ ଥାଲକୁଣି ଖାଏ ନା, ସେ ମତେ ମାନେ ନା। ତା ଅର୍ଥ ଦେଖିବେ ବହୁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଥାଲକୁଣିର ବ୍ୟବହାର ଠିକ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତା ଅର୍ଥ ଆମେ କେତେ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ମାନି ଚାଲିଛେ, ଇଏ ହଉଛି ତାର ପରିଣାମ। ଗୋଟେ ମାଟିଏ ତାର ଝିଅକୁ ସାପ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଛି, ସେ ମେଡିକାଲ ନେଇକି ତାକୁ ଭଲ କରିଦେଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ଇନଫେକ୍ସନ ଜମା ଭଲ ହେଲା ନାହିଁ। ଗୋଡର ଇନଫେକ୍ସନଟା ସବୁବେଳେ ଘା ଲାଗି ରହିଲା। ଡାକ୍ତର ମାନେ କହିଲେ ଯଦି ବହୁତ ଦିନ ରହିବ ତାହେଲେ ତାକୁ କାଟିବାକୁ ପଡିବ, ଗୋଡ କଟାଯିବ। ସେ ଚିନ୍ତିତ ହେଇ ପଡିଲା। ଏମିତି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଥର ବସିଥିଲା, ଏଇ ଥାଲକୁଣି କଥାର ଆଲୋଚନା ହବ, ଥାଲକୁଣି ପତ୍ରର ରସ ଦେଇଦେଲେ ଇନଫେକ୍ସନ ଭଲ ହେଇଯାଏ। ତାର ମୁଣ୍ଡକୁ ଏଇ କଥାଟା ଯେତେବେଳେ ଆସିଯାଇଛି, ଯାଇକି ସିଏ କଣ କଲା, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର ସହିତ ଥାଲକୁଣି ପତ୍ର ରସକୁ ସବୁଦିନ ତା ଦେହରେ ଲଗେଇକି ଚଲେଇ ବସିଲା। ଗୋଟେ ମାସ ଭିତରେ ସବୁ ଭଲ ହେଇଗଲା, ଇନଫେକ୍ସନ ଭଲ ହେଇଗଲା। ଆନନ୍ଦିତ ହେଇକି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଯୋଉଠି କାମ ନଦେଲା, ମୋର ଠାକୁରଙ୍କର କଥା କେତେ କାମ ଦେଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ଯାଇକି ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରୁଛି ଥାଲକୁଣି ପତ୍ରର ମହତ୍ଵ କେତେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ବହି ଆଣିକି ଲଗେଇ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ସମସ୍ତେ ଥାଲକୁଣିର କେତେ ବ୍ୟବହାର। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଏଇ କଥାଟା କରେ ନା। ସବୁ ଜିନିଷରେ ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ। ଠାକୁର ମୋର ଏଇଆ ହେଇଯାଉ, ଠାକୁର ମୋର ଏମିତି ହେଇଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ। ନକରି ଯେ ବେଲେ ଚାହିଁ ଦୁଃଖ ତାର ପିଛେ ଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ এই শীত রাত্রে বেশি সময় আপনার পাখে কথা রক্ষা পাই আমি চাহু না। এটিকি মোর অনুরোধ সমস্ত ভাবে ঠাকুর যে কৌଛନ୍ତି এই যে কর্মময় জীবন ভিতরে মনিষ প্রারব্ধ কর্ম এবে যে কর্ম আমি করুছে এসব কর্মর সংঘাতরে আম জীবন চলনি নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। তেমন প্রারব্ধ যোগ আমি যে অবস্থায় অছে পুଣି এই গৃহমণ কার্য ভিতরে আমার পরবর্তী জন্ম স্থির করা যাব। তো ঠাকুর আমাকে দয়া করে ধরে দিয়েছেন এই যজন যা যারা ইষ্টবৃত্তি সুস্থ নাম ধ্যান। তো মনিষ নাম ধ্যান করানো হয় এই জায়গায় আজ্ঞা চক্রের মনিষ নাম ধ্যান করে এটি গোটা পিছুটারি গ্লান্ড আছে, এটি মেলাটনিক ক্ষরণ হুয়ে। এই মেলাটনিক ক্ষরণ হলে মনিষ ভিতরে শক্তি বর্ধন সৃষ্টি করায়, যাহাকে নেইকি সে তার দিগ দিগন্ত ধরিকি চিন্তার আগেই চালে। তেমন যাহা ফলে তার জীবনর প্রতিটি মুহূর্তের পজিটিভনেস সবু কিছু ভাল চিন্তা তা মুন্ডে আসে, যাহা ফলে তার কর্ম বা জীবনটা শৃঙ্খলিত হয়ে উঠে। তেমন পরবর্তী জন্ম পাই তার চিন্তা নথায়।
কিন্তু যদি ଆମେ ନାମ ଧ୍ୟାନ ନ କରିବା ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଠିକ ସମୟରେ ଭକ୍ତି ସହକାରେ ନ କରିବା ତାହେଲେ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତିଟା ଆମ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆଜି ଆମେ ସଂକଳ୍ପ ନେବା ଇଷ୍ଟ କଲେ ଟାଣ ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବା, ସେ ଭଲ ପାଇବାଟାକୁ ଜୋରଦାର କରିକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ପାଇ ତାଙ୍କର ନିୟମିତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଠିକ ଭାବେ କରି ଚାଲିବା ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଆଜନ୍ମ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ହେଇପାର, ଆଉ ତୁମର ହିମାଳୟ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇପାର, ତୁମର ବକ୍ତାର ଜଗତକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଗ୍ଧ କରିଦେଇପାର। ଯାହା ମୁଁ ଦେଇ ଗଲି ଯୋଉ ବାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମର ଧାରା ଦେଇ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ତାକୁ ତୋଳି ନ ପାରିଲ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କରି କହୁଛି ତୁମେ ଫାଙ୍କି ଦେଲ। ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖୁଛି। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ।